हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल प्लस टू एजुकेशन एस्पायरेंट्स। पिलामाने आमु जो देइथिले तुमको सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ओडिया ऑप्शनल रु तो ग्रुप सी रु क्षुद्र गल्प रु तो से दुईटी क्वेश्चन को मु तार आंसर को तुम पाखक नेकी आसीची। ए सब को भल भाबरे बुझ जो माने जानी न माँ आसिलेनी गल्प कौन एवं बाउंस राणी गल्पटी कौन रही ताकू टोटाल भल भाबरे बुझेबी। पिलामाने जो क्वेश्चन भी आसिले तुम भल भाबरे लिखि पारिबो हैला। माँ आसिलाणी दीटी तुमको क्वेश्चन देवी माँ आसिलाणी तो माँ आसिलाणी एक रहस्यवादी गल्प एवं आउ गोटे क्वेश्चन रोचे जे मिसेस चौधरी किपरि जड़े कौन अबाज्ञा चूड़ामणि माँ को जड़े अबाज्ञा भद्र महिला कहुवर तात्पर्य कौन। मिसेस चौधरी तो बाउंस राणी अच्छा नहीं कि एवं आउ गोटे क्वेश्चन रही कौन मिसेस चौधरी चरित्र चित्रण कर एंड बाउंस राणी क्षुद्र गल्पर नामकरण सार्थकता लेख है। तो ये जो क्वेश्चन अच्छे दुईटी क्वेश्चन माध्यम तुमको टोटाल आंसर टी बतईदेवी। माँ आसिलेणी गल्पटी कौन रही एक रहस्यवादी गल्प कहीं कहु बर्तमान देखा। ओके, यह किए लिखिं आमर कथाकार शांतनु कुमार आचार्य स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य जड़े सुनामधन्य गाल्पिक भाव में से निजर स्थान सुरक्षित रखी पाई। से कौन से आधुनिक समाजर जटिल से कौन आधुनिक समाजर जटिल जीवन जंत्रणा को तांकर लेखनी रे वास्तवधर्मी रूप देइछंती। ओके, एंड कौन लिखाई देखिबा कौन किपर लिखिबो। कथाकार कथा साम्राज्य रही समाज जीवन प्रति स्वतंत्र समाज जीवन उपर से तांकर दृष्टिभंगी देइछंती एवं लिखिछंती। आधुनिक समाजर जटिल जीवन जंत्रणा को नहीं तांकर लेखनी वास्तवधर्मी हेई पारिछि। से समाज को नाना भाव में देखिछंती और स्वतंत्र भाव में देखैबार प्रयास मध्य करिछंती। ओके, से कौन कौन तांकर लेखा गुड़िक रही एठारे देइछि ना नहीं तांकर लेखा गुड़िक कौन कौन रही कहूछि अदीन बौल दुर्बार मनमर चलंती ठाकुर इत्यादि तांकर बलिष्ठ कृति रही है। देन सामाजिक जीवन में रही नैतिक अवक्षय को एवं पूज्य पूजार अधोगति को से अनेक गल्प सुंदर भाव लिखिं। आलोच्य जो गल्प रही माँ आसिलेणी एथिरे समाजर एक विशेष दिग को देखाइबा को चेष्टा कले मध्य एथिरे से रहस्यवादी भावधारार अनुसरण करिछंती। फलरे गल्पर आरंभ जो चरित्रटी केन्द्रबिंदु पलटि से चरित्रर गल्पर शेष मृत बोली खबर मिली से कौन गोटे रहस्यवादी गल्प बोली कहुछि। गल्पर आरंभ कौन होइछि जो चरित्र गल्पर केन्द्रबिंदु पलटि से चरित्रटी गल्पर शेष मृत बोली खबर मिली। जदि गोटे दिन पूर्व माँ चरित्रटी अति असहाय भाव घरे हईजा रोगरे मृत्युवरण कर माँ भाव चूड़ामणि बाबू घर को किए आसीथिला। माँ भाव चूड़ामणि बाबू घर को किए आसीथिला। से ही माँ चरित्रटी सबकिछि स्वाभाविकता थिले भी केही किपरि किछि विशेष सूचना पाई पारे नाही। ए होछि एथिरे रहस्यमय घटना हेछि। तो माँ आसिलेणी जो गल्प अच्छी से छोट गल्प रे माँ एक्चुअली कौन चूड़ामणि बाबू तांकर पुओ चूड़ामणि बाबू घर को से सकाळु कौन सकाळु आसिकी पहुँची है एवं तांको साथी रही किंतु तांको बड़े सारिबा परे तांको पठे सारिबा गाँव को बड़े सारिबा परे सकाळु कॉल आसीची फोन कॉल आसीची जे माँ आउ नाहांती माँ काली ठारू मृत हो सारी। तो तांको साथी रे जो होल डे रही तो यह गोटे रहस्यमयी बात। ओके, रहस्यमय गोटे घटनाटे से रहस्यमयी गल्प बोली कहा जाइछि। ओके, तो कौन होइछि चूड़ामणि बाबू घरे सकाळ समय अर्थात 8टा बेलू आसी माँ पहुँची जाइछंती। माँ आसीचंती बोली चाकर पूजारी मुहरे देखा देइछि आंतरिकतार भाव। माँ गाँव आसिकी पहुँची माँ गाँव आसिकी पहुँची से केबे भी माँ माने चूड़ामणि बाबू सहित नाती नातुणी सहित केबे भी आगु रही नाहांती। जेबे भी रही तांकर किछिटा पॉलिसी रही फल समस्त निकट से घोषणा करछि माँ आसीबार खबर किए करछि चाकर घोषणा करछि। प्रथमे माँ नाती नातुणी सहित कथबार्ता होइछंती पूर्व भली मजा करछंती चाली जेबार मिथ्या धमक मध्य देइछंती।
से आसिछंती और सबुदिन पई एठारे रहिबे बोली प्रतिश्रुति मध्य ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମା ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁଙ୍କ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଗାଁରେ ରହିବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ସେ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ସେଠାରେ ରହିବେ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖାଣିଆ ସମ୍ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବୋହୂ ନିଜର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଦୋସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଖିଆ ବରାଦ କରିଛି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମା ପାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଦୋସା ଆଣ, କିଛି ଜଳଖିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଆଣ, ମା ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବେ। ମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରମାଣ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଆସିଛି। ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପର୍ବ ସରିଛି ହେଲା, ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଛି। ଏହା ଭିତରେ ମା ପୂଜାରୀକୁ ଖାଇବା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମା ଜଣେ ଅବାଗିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା କାହିଁକି? ମା ଜଣେ ଅବାଗିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ହିସାବରେ ହେବ। ଦେଖ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପୂଜାରୀକୁ ଖାଇବା ବିଲ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଖାଇବା ବିଲ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ବି କାହାଣୀ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ କପ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଅଧିକ 3 କପ୍ କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ନ ରହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଟକ ପାଖରେ ବଳେଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କପ୍ ଜାଗାରେ 3 କପ୍ କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ନ ରହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳେଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ମିଳିଛି ମା କାଲିଠୁ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମମତାମୟୀ ମା ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରୁ ଅଲୌକିକ କ୍ରିୟା ହେଲା ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ରହସ୍ୟବାଦୀ ଗଳ୍ପ କହିଲେ ତୁମେ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟିକୁ ଲେଖିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆସୁଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ଅବାଗିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଏହା ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ, ସବୁ କିଛି ସମାନ ଲେଖିବ, ହେଲେ ସମାନ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠାରେ ଦେଖ, ଗଳ୍ପଟିରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଏକ ଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖାଉଛି। ୟେସ୍, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରଣୋଦିତା ମଣିଷଟି ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ନ ବଦଳାଇ ତାହା ଜିଦ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆଉ ବଦଳି ନଥାଏ। ସେହି ଜିଦ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଗଳ୍ପଟିରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁଙ୍କ ମା, ଏଇଠାରୁ ଲେଖିବ ହେଲା, ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କର ସେହି ଜିଦ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସ୍ନେହ ବଳରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆହୁରି ଜିଦିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜିଦ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାମଣି ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚୂଡ଼ାମଣି ମାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଚୂଡ଼ାମଣି ମାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସଂସାରରେ କାହାରି ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହୋଇ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ମଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟେ 18ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ବିଶେଷତଃ ତୁମ ପରି ମାଲିକ ପାଖରେ। ସ୍ୱାମୀ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ମଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ହେବାରେ ତୁମର କିଛି କ'ଣ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମାନେ କଥାର ରହସ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ କୁକୁର ହେଇ ରହିଛ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ହେଇ ରହିବ ତ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ। ମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ମାନେ କୁକୁର ପରି ସେମାନେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ମନକୁ ଲାଖି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ
ବିଲ୍ ମାଗୁଥିଲେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ଦେୟ ବା ବିଲ୍ ବିନା ସେ କାହାରି ଘରେ ମିଲ୍ ଖାଉନଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣାର ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅନୁଦାର ଭାବକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ଅବାଗ୍ୟ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏସବୁ ଲେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ବାଉଁଶ ରାଣୀରୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବାଉଁଶ ରାଣୀରୁ ଯାହା ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ବାଉଁଶ ରାଣୀରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ। ବାଉଁଶ ରାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ବାଉଁଶ ରାଣୀରୁ ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ କିଛିଟା ସର୍ଟଲି ତୁମକୁ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପକୁ କହିଦେଉଛି। ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଛୁଆ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ବିତେଇଥାଏ ସେହିପରି ସେ ବିତେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ହାତରେ ରଖି ନ ପାରି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତରେ ରଖି ପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମିସ୍ ଲୁନା ହେଲା। ମିସ୍ ଲୁନା ନୁହେଁ, ସାରଳା। ପିକନିକ୍ରେ ସାରଳା ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଝିରେ ଅବାଗ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ନିଜର ଆବେଗକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଜଣେ କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଖେଳ, ଜୀବନରେ ସେମିତି ସେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳର ଖେଳାଳି ଭାବେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଏଇ ବାଉଁଶ ରାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ। ମାନେ ସର୍ଟଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଡିଟେଲ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଗାଳ୍ପିକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମାଜ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଜଗତ ଆଧାରିତ ହେଲା। ସମାଜର ବାସ୍ତବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରାୟତଃ ସେ ନାରୀ ଜୀବନର ବିଶେଷ ବହୁ ସମସ୍ୟାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ସେ ବିଶେଷ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନାରୀ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାୟାହ୍ନର ସ୍ୱର, ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଓ ପାଟ ଦେଇ ଆଦି ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାର ମହାନୀୟତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ରହିଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଏକ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଅଛି, ଏହା କ'ଣ ସେଇ ଆମର ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ତମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ କ'ଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଖେଳାଳି ଏହି ଖେଳରେ ଲୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ଯଦି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ହେବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ତ ଖେଳାଳିକୁ ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର କୁଶଳୀ ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଶଂସାର ମାଦକତାରେ ଖେଳାଳି ଖେଳ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ରାଣୀର ନାୟିକା ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ ହେଲା। ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାଏ ତାର ଲୟଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇକି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ପରି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ମନ ମିଳାଇ ଚଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦ ମିଳାଇ ଚଳିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଅଭିମାନ ରହିଛି ଓ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବାର ପ୍ରଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିକନିକ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପିକନିକ୍ରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ସରଳା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରଳା ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଘର କଲା ପରେ
स्वामींकर अबाज्ञा स्वामी माने कौन अबाज्ञा हो जाती मझिरे मझिरे तो हेले घर छाड़ी स्त्री पिला त्याग करी खूब क्वचित स्वामी चली जाई थांती स्वामी कौन घर छाड़ी पिला स्त्री पिला परित्याग करी स्वामी चली जाती स्त्री जदि बुद्धिमती हुए अंकुश ठीक अंटी धरी थाए तेबे सेथिरु मुकाबला एते सहज नुहे हैला स्त्री जदि कौन स्त्री जदि भल बुद्धिमती हितबो ठीक तांको अंटी धरी थिबो हमर कौन स्वामी को निज हाथर मुठार रखिथिबो ताहले से मुकाबला करि पाइबो नचेत एहा एते सहज नुहे सबु निर्भर करे स्त्रीर चतुरपण उपरे मिसेस चौधरी यथासाध्य निज स्वामी को मति गति और हाव भाव सहित खाप खुआई हेले स्वामींकर प्रति तांकर आंतरिकता और अनुगत्य क्षेत्र में से उदारता अवलंबन करछन्ती से केबे भी तांको निजर कौन जो कंट्रोल करने चेष्टा करी नाहंती मिस लुना सहित शिकार को जीवाको बाध्य होइचन्ती हैला स्वामी सहित आसीथिबा एही अपरिचित महिला को चाहा परिवेषण करने को से तत्परता मध्य देखैचन्ती मिसेस चौधरी बाउंस राणी गल्पर बाउंस राणी तांको घर संसार पिला स्वामी समाज को नहीं से यथासाध्य श्रृंखलित वातावरण मध्य सृष्टि करछन्ती से जणे उत्तम आदर्श महिला तथापि से अनुभव करछन्ती तांकर घर भल भाव सुचारू रूपे चलाउथिले मध्य से अनुभव करछन्ती गरम रे समग्र देह तांकर झाड़ भिजी पाद टलुची तथापि से दौड़ी उपरे चलछन्ती से माने से निजको बाउंस राणी परी अनुभव करछन्ती असंख्य दर्शक थाट पटाली मारी तांकर नृत्य को प्रशंसा करछन्ती किंतु से कौनसी परिस्थिति न अटके सभ्यतार नंदीघोष और प्रगतिर अग्रगति स्वागत करछन्ती से कौनसी से प्रशंसा को कौन खातिर करू नाहंती से परिस्थिति को खातिर न करे से निजर कर्तव्य पथरे से चलीचंती वास्तविक नामकरण सफलता दृष्टि गल्पटी यथार्थ अटे देख एगेन आउटे मिसेस चौधरी चरित्र चित्रण कर समान से ही कथा गुड़िक हम टिके खाली तुमको टिके टिके चेंज करने को पड़ो देख मिसेस चौधरी जड़े आदर्श नारी स्वामी सहित मन मिलाई चलवा दिन को दिन दुर्विषह हेबा सत्वे से निजको खाप खुआई है तो बाउंस राणी सहित कहीं कंपेयर करमिति बाउंस राणी बाउंस खेल कष्टसाध्य खेल हेले से विपदर संभावना विपदर से जदि लक्ष्य भ्रष्ट हेबो ताहले विपदर संभावना हेबो हेले से जंत्रणा सत्वे अभिनय करने को पड़ी तो ये स्वामी सहित मन मिलाई चलवा को दुर्विषह है सत्व दुर्विषह हेबा सत्वे से निजको खाप खुआई से अनुभव कर स्वामी सहित मन मिलाई चलवा असंभव होउथबा बेले पाद मिलाई चलवा ता दृश्य अटे तथापि से स्रोतर भासी जाइछन्ती से अनुभव करछन्ती सत्य जे भली अतड़ा स्वर भासी न जाए केउ अजणा तटरे ठिया होई अस्थिर जलराशि निजर प्रतिबिंब खोजुछन्ती हैला से निजको हजेई दैछन्ती हैला पिकनिक रे से सरला कथा ताकू लेखिबो ओके देन से लुनार कथा को लेखाई देन आदर्श गृहिणी से सब जिनस ही लेखाई आउथर यहाँ पढ़ी देव है से ही कथा टिके लास्ट को टिके बागे के लिखिबो क्षुद्रधर्मी मिसेस चौधरी अत्यंत वास्तव धर्मी ओके ए देखो ये किछिटा लाइन अच्छी एठारे यस से कौन मिसेस चौधरी चाहती नहीं स्वामी को दासानुदेश करी रखिबा पाई से मिसेस चौधरी केबे भी चाही नांती स्वामी को निजर आनुगत्य करने निजर दास करने निज कंट्रोल करने से केबे चाही नांती एथि सहित से मध्य स्वामींकर खेलना हेबापाई पसंद करी नांती परिवार दायित्व को से खूब सुचारू रूपे तुलाई से पछ कथा को फेरिबा को चाही नांती भविष्यतर प्राचुर्य को मध्य से आशा करी नांती से अनुभव करछन्ती जे बाउंस राणी परी से नाचुछन्ती से निजको बाउंस राणी परी कंपेयर करछन्ती असावधानता हेले से को अदृश्य गहर रे गली पड़िबे तांकर समस्त सत्ता चिरदिन पाई लोप पाइजिबो तेणु निजर सत्ता को बजाय रखिबा पाई से असफलतार संकेत सत्वे प्रयास करछन्ती सभ्यतार अग्रगतिर नंदीघोष को से चलाई रखिबा को उद्यम करूछन्ती ठीक अछि यह होछि मिसेस चौधरी चरित्र अत्यंत वास्तवधर्मी एपरि लिखिबो संपूर्ण भाव फुल 5 मार्क पाइबो ओके भाबुची टोटल
जो क्षुद्र गल्प दुईटी जाक अच्छी ये दुईटी ही पढ़ो पे तुम बारंबार क्वेश्चन आसान जो बहुत कम देती क्वेश्चन ये भितर सिलेक्टिव क्वेश्चन आसो कि यस निहाती भाव में एतिक ही आसो ता बाहर जदि आसूची माने मु कहूनी कि एतिकी आसीबो माने ता और आउ किछि क्वेश्चन आसीबुनी जो आमे पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री जो सिलेक्शन आनी थिले 6टी रु 6टी सब जाक आस्तिला से मध्य तुमको 3टी करबा को पड़ितला किंतु ओडिया ऑप्शन रे जहाँ सब सिलेक्शन देछि तुम गोटे तो करिवो गोटे बाध्य पाइबो हैला एतिकी मु आश्वस्त करूची। ठीक अछि वर्तमान पई रहिली धन्यवाद। जय माता दी।